Saniko, lihiro man kuno ka mo limata. Paghimo kwarta kaw kay mupalita og chichirya. Guto man. Ikaw no, isa mo po kakadungog anong istorya ha? Maritis ka gajud. Kay tagdahon be. Ay sa mo kuha-kuha. Oh, niyara oh. Mahimo kang 50. Diaraw, palit og chichirya. Ajo, papalitar ako. Isa man? Papalitar ako og tulo kay Yahoo Blue, tulo kay Yahoo Green, usa ka mancher nga dako og duha ka halo-halo. Yan pa sabi, paspasa nimo ah. Yahoo Green, tulo kay Yahoo Blue, duha ka halo-halo og usa ka mancher nga dako. O dara. Pila tanan? 50. Diara oh. Diara oh, saniko. Wa siya kahibaw nga dahon ra to atong gibayad. Iandam sa laman na daan diha kay mangihis ako. Uy, hala. Anong pakpak ka man eh? Sige na, mga una ta. Uy, pak naman lagi ni. Ano po ni mo binli? Pabinli nga, limata ra man day pud ni. Sumangay lang makaglimata. Wadyo ko ni mo binli. Nailad si Ja. Di man to tinuod si Chiria kay pakpak raman to. Time's up. Para ba to dito kwartahong nahawiran? Na, wala lagi. Naisahan man dahil pagko.